Okay, daripada sini macam mana nak buat a good introduction. Dalam scientific paper biasanya tu saya kata scientific paper ni dia tak ada jiwa, tak ada roh. Dia direct dia, straight to the point. Dia ada 4 or 5 stages yang kita perlu follow, dan when we follow tu kita dah dapat one set of introduction. So saya baca dulu. The introduction serve as an orientation for readers, giving them perspective they need to understand the detailed information coming in later section. So actually reader boleh extract gambaran keseluruhan apa yang kita kata penulis nak terangkan. Okay, introduction section should contain review of up-to-date literature. Semalam saya dah kata dalam technical paper biasanya introduction cover sekali literature review. So literature review yang akan masuk. Ada yang tanya saya, boleh tak buat dalam bahasa Melayu? Boleh. Tetapi pertama sekali bila kita nampak kita punya bahan rujukan kebanyakannya adalah dalam bahasa Inggeris. Okey, sebab tu saya kata kalau buat dalam bahasa Inggeris saya mudah, sebab kita nak cari dalam Google Scholar, bila kita type dalam bahasa Melayu tak banyaklah yang keluar. Okey, itu satu. Ataupun kita boleh cari dalam bahasa Inggeris tapi ikut topik kita. Tapi kita kena translate back to the Malay lah, to the bahasa Melayu. Jadi kita ada 2-3 kerja sekaligus rather than kita belajar bahasa Inggeris je, satu kerja je. Okay, this section should explain the novelty of your work. Novelty ni maksudnya apa yang contribution specialnya dalam kerja kita. Yang ni yang paling penting, sebab yang ni lah kalau saya buat review ataupun kita tengok reviewer dalam jurnal yang kita kata high impact, the main thing kita tengok apa? The novelty. Kita tahu which part mereka sepatutnya akan terang, the novelty ataupun the new element of yang you nak terang dalam satu-satu paper. Mesti cari kat situ. Dan tempat tu sama aja semua untuk semua technical paper. Nanti saya tunjukkan highlight. Ada setengah kadang tak tunjuk. Oh, so this is wrong format. So it should also discuss the objective and significance of the work. The section should not normally exceed 4 pages double space. Lain ni kalau double space tak exceed 4 pages. Tapi kadang-kadang kurang daripada tu tak ada masalah. So dia ada 5 stages. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kadang-kadang yang kelima ni jarang kita letak. Biasanya yang letak tu biasanya high impact journal memang ada letak significant of the study. Biasa kalau yang journal biasa it's cukup dengan 4. Kadang-kadang 5th stage tu dia buat organization of the paper. Organization of paper, part 2 apa dia, part 3 apa dia, part 4 and part 5 is the conclusion. Sometimes kita nampak jurnal tulis macam tu. So first stage is general statement. Okay, general statement about the field of research to provide the reader with setting for the problem. Ni kira introduction of what we kita kata apa kita nak kata, kita punya bidang tersebut, macam bidang yang kita kaji tersebut, general statement. So second stage is more specific statement about the aspect of the problem already studied by other researcher. So apa yang orang lain dah buat dalam bidang tersebut, ataupun if there is a problem, so apa benda yang kita apa benda yang problem dalam first stage general statement tu. Bidang kita tadi tu apa benda yang selalunya problem boleh masuk, ataupun apa benda yang orang lain dah buat pasal perkara tersebut. Jangan ya, sebab saya nampak kalau saya review yang politeknik punya, dia tak cerita pun apa orang lain dah buat. Dia kata dia buat yang ini. Dia seorang buat yang ini. Dia tak tengok apa orang lain dah buat. Itu salah. Itu biasa yang saya tengok, sebab dia kata kadang-kadang dia kata yang ni saya seorang yang buat, orang lain tak buat lagi. Saya belajar dari guru saya, kalau orang lain tak buat lagi, apa namanya ya, kita kata yang tu maksudnya tiada keperluan untuk buat kajian. tak ada keperluan pun untuk buat kajian, tak ada masalah pun. Third stage is statement that indicate the need for more investigation. So kat sini kita highlight what is research gap, novelty of the study. Tapi tak adalah kita nak buat kalau dalam politeknik kita ni sampai novelty. Novelty ni biasanya kalau kita belajar master, PhD, even PhD pun kadang-kadang dia lebih pada contribution saja, tak ada novelty. So fourth stage is specific statement that giving the purpose of objective. Ini memang kena masuk that fourth stage ni. Yang kat sini lah saya nak tengok, kita nak tengok sebagai reviewer,
Apa ke benda yang dia buat tu? Apa ke benda yang dia buat tu? Sebab kadang-kadang tak ada tulis apa-apa. Kita terpinga-pinga dalam introduction tu. So kita tengok what is the sebenarnya biasanya 4 stages ada yang kita guna. Cukup kalau tuan-puan boleh buat 4 stages tu. It's good enough. So saya ni ambil dari paper yang ditulis oleh Cik Zui Syam. So general statement is the introduction. So ini cerita pasal induction motor. Saya cerita sikit lah general statement. Terus pasal induction motor tentang controller. Saya laymankan ayat ni. Dia design controller untuk kawal satu motor. Namanya induction motor. Saya laymankan. So general statement is what is induction motor? Why is induction motor? Kenapa kajian kita menjurus kepada induction motor? Kenapa kita tak kaji kepada DC motor? Motor saya terang in layman, motor ni ada motor macam-macam jenis type of motor dalam elektrik. Kenapa kita tak kaji permanent magnet synchronous motor? Kenapa kita kaji induction motor? So the first general statement is terang why is this induction motor. So kalau macam tuan-puan ada buat, saya tengok contohnya Allah Akbar, ada buat adjustable scraper. Contohlah adjustable scraper. Why tuan-puan nak buat kajian dalam scraper tu? Katalah scraper tu, saya nampak ada, saya baca scraper tu memang sangat penting dalam bidang kejuruteraan awam untuk pembuatan, untuk finishing. Contoh saya tak pandai lah. So highlight ceritakan in general statement. Dan kalau boleh cited a few dalam general statement. Okay. Tetapi dalam general statement dah kata dah ni motor, induction motor ni bagus apa semua, tetapi kita ada masalah but to highlight the second statement, more specific statement about the aspect of the problem already studied by other researcher. Kita highlight juga siapa ni, but design tadi kita nak design tajuk paper ni, kita nak buat controller fuzzy logic untuk satu jenis motor elektrik namanya induction motor. Tapi dia dah bagus dah ni. Dalam general statement dia dah bagus. Tapi kita nak bagi tahu kenapa kita nak buat kajian juga. So kita terangkan sedikit permasalahan daripada motor yang bagus tersebut. Apa masalahnya? Macam tadi kalau tuan buat scraper ni macam ni penting apa semua. Tetapi scraper yang sedia ada masalah. Bagi tahulah masalah apa. Paper ni kata masalah macam contoh ya kat sini dalam penulisan ini dia kata masalah yang ada controller biasa tak boleh kawal motor ni. Orang ni buat design controller ni tak boleh kawal elok juga. Konvensional buat controller ni tak boleh kawal. Dalam aspek apa kita kena terangkan. Katalah scraper tadi ada yang buat scraper. So scraper ni ada masalah. Masalah apa? Contohnya kalau tempat tinggi susah. Ada juga orang dah design scraper boleh bengkok contoh, tapi ada masalah lagi. Kita highlight kat situ, kita cited siapa orang tu. Jangan susah juga kalau kita buat satu kajian, kita bangun tidur, kita celik-celik, kita dapat idea. No, it's actually kita kena look at the previous study. Sebab tu kadang-kadang susah kalau kita dapat idea just bangun tidur dapat idea. Tidur dapat idea is good, but we must refer to other previous study. That is the most important. Sebab tu kalau saya bagi tahu student saya, cuba you cari dekat Shopee. Saya tanya tu, ataupun you cari dekat Lazada, paling ni you cari dekat Alibaba. Kalau dah ada, baru you buat innovation based on that. Kadang-kadang dia kata dah ada. Dah ada dah pun saya kata. Tapi you boleh buat modification of benda yang sedia ada berdasarkan benda yang sedia ada. Yang idea dia tadi tu sebab dia bangun tidur tadi tu. Okay, kemudian that is second stage. We indicate what is the problem from the general statement. So sorry lagi. So the third stage is statement that indicate need more investigation. So kita kata tadi ada masalah in recent years, kita nak masuk jarum lah. Kita nak bagi tahu yang kita nak buat satu benda ni, kita nak propose. So in recent years, sebab tadi saya kata paper ni terang fuzzy logic controller, dia nak propose. So dia kata in recent years, fuzzy logic controller has shown high recognition in induction motor drive. So dia terang, dia dah masuk dah apa yang benda nak buat. Fuzzy logic ni ramai orang dah buat. Tapi what is special about that, we must highlight lagi. So dia ceritalah apa jenis fuzzy logic dan sebagainya. Orang ni buat apa fuzzy logic, orang ni buat apa fuzzy logic, orang ni buat apa, orang ni buat apa, buat apa.
Dan fourth stage, very specific statement giving the purpose of objective. Kalau saya jadi reviewer kat mana-mana international ke, Elsevier ke, IEEE ke, saya tengok last part of introduction. It is very specific statement giving the purpose of objective. Mesti dia tulis this paper investigate the successful whatever. That is the objective of the overall paper. Itu je dalam scientific paper. So, saya akan terang sedikit. Tuan-puan dapat apa yang saya terang? So, four stage. Yang inilah yang saya nak ajar yang Cik Zuisha akan ajar untuk buat citation ni. Ada juga saya dah tengok tadi yang hantar, ada yang dah publish ke apa tak tahulah. Atas kat sini adalah APA format, tetapi di bawah di reference adalah numbering. Itu kita biasa berlaku kalau saya jadi review. Kalau yang politeknik punya lah, kalau international tu benda tu tak ada. Kalau international biasanya, kalau journal saya fokus more on lebih kepada bidang saya, bidang electrical, power electronic and drive. Tapi kalau biasanya kalau dalam politeknik punya review, kita lebih pada tengok citation dia buat macam mana organization of the paper. So yang ni make sure bila kat depan ni di sini adalah numbering, make sure dekat reference tu adalah numbering juga, and make sure you guna citation manager lah. Tu saya kata saya tabik spring kalau sampai 27 citation tapi tak guna citation manager tu, tabik spring lah kalau boleh buat tanpa ada error. Biasanya ada error. So kita nak tengok first stage tadi, kita ada berapa tadi tuan-puan, berapa stage tadi? Ingat lagi. Sekejap lagi kan semua ngantuk. Kalau di Melaka ni sekarang macam mendung nak hujan. Kalau di sana tak tahu. Ada satu lagi. Ada berapa stage tadi tu? Should be yang tu 4 lah. 4 stage kan? Saya tak tunjuk yang 5 stage tu. Nanti tak perasan saya tunjuk ke tak, okay? Okay, contoh first stage general statement about a field of research to provide reader with setting of problem. Dia terang ni. Kalau induction motor, dia kata induction motor has been widely used. Contoh. Recently, whatever. At the present time, whatever. Kita cited lagi bagus kat situ. Ini contoh general statement of field of research. Itulah kita kena tulis introduction-nya. Kemudian, yang ni boleh refer buku teks 2. Saya ada buku teks ya kalau ikutkan. Dia ada, saya tutup jap. Saya tukar. General statement about field of research to provide reader. Ni macam mana kita nak boleh gunakan ayat-ayat. Macam semalam ada yang tanya saya, kalau abstract tu ada tak ayat yang kita boleh, contoh-contoh ayat yang kita boleh gunakan. Abstract tu terlalu simple, jadi kita boleh design ayat kita sendiri. Tetapi dalam introduction, dalam buku yang saya bagi tu, buku nanti kita buka bersama-sama. Saya dah letak dalam file sharing juga. Phrase bank, academic phrase bank, which is very good untuk yang baru berjinak-jinak nak menulis, tak ada idea macam mana nak tulis. Kita nak tengok contoh, establishing the importance of the topic. Recently there has been whatever. In recent years, recent development, recently, over the past century. So that is the word that we can use untuk buat general statement tadi, first stage tadi. Kita buka buku tu kejap ya. Sorry silap. Textbook number 2. Saya dah masukkan. Okay, academic ni. Yang mana ada website juga kat sini, which is bagus. Kalau kita ada satu ayat, kita boleh masukkan, dia boleh rephrase balik ayat kita tu lah. Okay, commonly used phrase element in academic English in PDF. Ni tahun 2015, saya tak tahu ada yang baru ke tak, yang lama punya. So kita tengok page 10 I think, page 8. Saya dah tuliskan sebab saya letak ni dia tak, saya dah letak, what is it? Okay, contoh writing introduction. Okay, ni untuk writing introduction, establishing the context, background, briefing, dia bagi contoh.
Establishing the importance of the topic of the world or society. So you can use this. X is the fundamental of the in a new global economy. X has been central of the issue of. So contoh-contoh ayat tersebut boleh digunakan dan banyak dalam buku ini ada 107 pages yang kita boleh refer. Sebab tu saya share kat sini. Ni the important of the topic for the discipline. Katalah saya disiplin apa? Electrical engineering. So apa dia? So ni establishing the importance of the topic, time frame given. Kalau ada masa, the last 2 decade, whatever. Ni based on masa. Jadi kat sini, sebab tu kalau kata boleh tak buat dalam bahasa Melayu? Boleh, tapi tuan-puan kena maksudnya kena tukar sikit lah. Dia di bahasa Melayu, kena ahli bahasa pula lah, jadi translator pula. Tapi kalau bahasa Inggeris mungkin kita just betulkan grammar aja. Macam tu lah. Highlighting, ni dah highlighting dah lain. So kita tengok balik. Ni yang tadi contoh, refer. Jadi semua first stage, second stage, third stage and fourth stage semua ada ayat-ayatnya macam mana kita nak buat dalam buku teks tersebut lah. Okay, contoh second stage. Second stage, kita tadi first stage tadi tu, sebenarnya saya suka kalau kita boleh bersuara mata face to face. Sebenarnya bila face to face saya terus tulis buat sekarang. Saya boleh buat sekarang, buat general statement. So dalam tak sampai 1 paragraf ataupun setengah paragraf, you dah boleh buat, tuan-puan dah boleh buat general statement dah on your paper sebenarnya. Dan yang tu yang saya implementkan. Saya buat kursus kalau di Politeknik tu 2 hari je. Saya kata buat sekarang. Nak tak nak buat sekarang. Tapi nanti kita betulkan based on carian daripada, kita panggil apa, carian daripada internet, based on at least tuan-puan nak buat paper ni tuan-puan, at least cari, macam saya buat final year project juga. Final project kalau sekarang requirement kalau electrical engineering at least 10 related paper, 10 citation. Tuan-puan nak buat paper ni juga at least kalau 10 is enough lah, atau 10 to 15. Sekarang ni patutnya bila tuan-puan dah ada tajuk, dah ada projek tu, sama ada student bekalkan dengan reference dia ada. Tapi saya tengok tak banyak pun ada reference, just tulis saja macam tu. By heart, tulis by heart and not refer to any source previous research saya tengok. So benda tu yang kadang-kadang kita kena betulkan dalam final year project kita. Kita kena ajar student sebab ada markah untuk mereka buat full citation maximum 10 kalau dalam bidang elektrik. Kalau dalam bidang awam dan mechanical JP tu saya tak tahu berapa citation. Tapi kalau elektrik ada 10 citation. Jadi kat situ kita kena ajar student kita untuk cited. Kat situlah. Jadi bukan mereka dapat menulis by heart saja. So sekurang-kurangnya sekarang tuan-puan dah ada at least 10 related topik dengan projek tuan-puan. Okay, dengan projek tuan-tuan. Sebab macam mana kita menghasilkan innovation, actually based on research baru kita boleh menghasilkan innovation. That is the innovation come out based on research. So kita tengok second stage, more specific statement about the aspect of the problem already studied by other researcher. So tadi tu general statement, kita tengok tadi general statement. Kita dah terang dah secara besar apa benda topik of interest kita. Kita interest topik apa? Katalah kita interest pembuatan makanan. So kita cerita pasal pembuatan makanan tadi tu dalam skala yang besar. Kemudian kita masuk sikit more specific statement about the aspect problem. Kita tulis kat sini however, tadi pasal induction motor kan. Induction motor sangat bagus gunakan industri for very long time whatever. Tetapi kita nak masuk jarum kat sini, kita kata however, the performance of induction motor will be degraded. Ini paper lain, ni saya buat, ni paper lain tau tuan-puan. Jadi maksudnya ni ayat untuk more specific statement. However, the performance of induction motor will be degraded by motor parameter. Yang kedua ni kita kata nevertheless, the actual improvement, whatever. Ini pun nevertheless, the performance of. Kat sini pula satu lagi, ni yang general statement and then kat sini kita guna but. So kita nampak kat sini, although benda tu dah cukup bagus dah, macam tadi saya kata contoh scraper. Although the scraper is cukup bagus dah ada dah, tetapi kita kata masih ada masalah lagi. So itulah tujuan kita nak
Dr. citation 10 citation seeloknya untuk berapa tahun terkini. Okey. Citation biasanya kalau buat paper orang kata 5 tahun terkini. Tetapi of course there is a fundamental, kita kata fundamental of kita kata orang yang buat macam bidang saya. Contohnya saya sliding mode controller. Kita ada mother of sliding mode controller. Saya mesti nak cited mother of sliding mode controller tu lah. Mungkin ada a few, 2-3 daripada 10, mungkin 2 adalah kita kata yang agak lama, tetapi the rest must be, saya rasa 80% must be recent 5 years lah. Itu yang terbaik. Walaupun yang lain-lain tu boleh jadi reference kita, tetapi dalam penulisan paper orang akan minta yang latest. Itu standard. Itu memang standard. Kalau saya jadi reviewer pun, kalau tengok semua tahun paling latest 2015, saya mesti minta at least ada yang latest. Yang tu kita memang standard lah, kita minta ada yang latest. Sebab kita nak, kenapa kita minta yang latest sebenarnya? Tanya sikit soalan, kenapa nak minta yang latest? Verify dapatan kajian, okey. Apa lagi? Satu baru. Ni tak pas lagi ni. Kena buat quiz ni. Ada lagi? Maklumat terkini. Teknologi terkini, good. Jawab. Kalau tidak kita ni, teknologi berubah mengikut masa, okey. Bagus. Lagi. Saya kena up to date, teknologi sangat cepat berubah. Okay, good. The answer is that verify latest research. Okay. Kita nak tengok kita punya research relevant lagi tak? Betul, semua tu ada jawapan dalam Tuan Puan tu lah. Tuan Puan tu dah ada jawapan, dah pandai lah tu. So kita nak tengok kita punya research ni relevant lagi tak? Contoh ya, kita tengok kita buat satu kajian tentang apa tadi saya nak kata? Tentang apa ya? Bagi satu idea. So kita nak kajian tentang 4G. 4G. Kita nak kaji juga pasal 4G. Kita tengok bila kita pasal 3G, 3G contohlah kata 3G. Kita tengok rupanya in the last 5 years dah tak ada kajian pasal 3G dah, sebab orang dah tak guna 3G contoh. Orang dah guna 5G dah. So it is actually tak gunalah kita nak buat pasal 3G lagi, sebab orang dah move to another technology. So that's why kita nak dapatkan kita kata citation yang terkini tu. Walau bagaimanapun kita boleh juga the mother of wireless contohnya, the mother of tu kita boleh juga cited, tapi mungkin a few, mungkin dalam out of 10 kita cited 1, macam itulah. Okey, apa lagi saya nak terang? Okey, this is the second stage. Okey. Kalau tuan-puan boleh sambil-sambil dengar, sambil-sambil macam the idea. So this is the first general statement. This is the second stage. And then kita tengok what is the third stage. Okay, what is the third stage? Okay, statement that indicate the need for more investigation. Tadi second stage kita dah bagi tahu ada masalah ini. Orang ni buat macam ni tapi ada masalah lagi. Itu second stage tadi. Orang ni buat ini tapi masih ada masalah. Ni kita nak masuk third stage. Statement that indicate need. Sebab semua orang dah buat tapi masih ada masalah. Masalah is remain ataupun masalah kekal ada. Okey. Boleh dengar tak tuan-puan kenapa saya punya tulis problem ni? Okey. So kat sini contohnya, okey dah. In recent years, whatever. Ni lately the fast involvement of the system on chip. Ni saya ambil dari paper orang lah. Therefore, many studies have been made on motor drive. Ni paper saya lah. In recent years, various lah. Ini kita nak masuk jarum, kita nak tunjuk apa benda yang kita buat tu yang need more investigation, dan kita buat tu akan menyelesaikan
permasalahan tersebut. Kita buat paper ni sebabnya kita nak bagi tahu yang kita buat tu adalah terbaik daripada orang lain. Macam itulah. Dia up diri sendirilah buat paper ni. Kita nak bagi tahu ni, kita buat ni tak yang baik dah ni. Orang boleh lebih baik daripada orang lain. That is third statement lah. Okey, dan kita tunjukkanlah apa benda yang kita nak buat kat situ. Ada sedikit macam highlight sikit apa yang kita nak buat dalam third stage ni. And then fourth stage, ini yang kalau dari reviewer, saya pergi kat sini lah. Verify specific statement giving the purpose, objective of the writer's study. Therefore, last kali ni last paragraph of the introduction. The objective of this work is to develop whatever. Therefore, this study proposed that the boundary layer, whatever. The modeling, saya tak nampak the modeling apa ni, of ni system, whatever. This paper present the performance of the sliding. Tu yang inilah. Okay, belum lagi. Saya ada banyak contoh lagi. Kita tengok kejap ya. Okay. Kita tengok kejap. Sorry kat sini. So, saya nak tengok introduction. Tulisan. Introduction. So, kita tengok yang macam saya review lah. Bukan, kita tengok kadang kita perlu tengok contoh yang tak berapa elok juga. Supaya kita ada belajar kat situ. Kita tengok kat sini kejap ya. Harapnya nama saya dah boldkan, okay? Okay, kita tengok, kalau tuan-puan nampak tak, rasanya nampak clear kan? Kita tengok introduction saja. Okay, tadi kita kata ada 4 stage kan tuan-puan? So this is, ni orang kita lah ni, orang kita lah samalah, tuan-puan dengan saya samalah satu institusi. So in this technology adalah introduction sikit, there's no citation. Okay, satu nampak there's no citation. Ada tak stage 3? The demand of battery tak? Dia terang apa? Dia terang, ni banyak saya jumpa especially paper technical. Sebab tu saya nak ajar how to write scientific paper. Paper biasanya ramai daripada kita hantar paper technical. Dalam introduction dia masukkan apa? Dia masukkan teori. Dia masukkan teori. Dia kata introductionnya adalah teori. No, it is not the theory inside the introduction. Introduction ada 4 stage tadi tu yang biasanya lah 4 stage. Kalau ni kita ada 5 stage. So, kita tengok ya last kali. Ada tak dia masukkan 4 stage in this paper whatever. Tak ada. Kan? Tak ada kan? So kita nampak ni antara kita kelemahan kita lah. So kita tengok lagi paper yang kita boleh perbaiki. Saya tak pasti yang ni. Lama dah. Oh ni ada. The introduction is there. Dia buat apa? Mechanical properties of hybrid woven glass canal composite. Okay. Review. Tapi dia tak jelas stage 1, stage 2. Dia just buat orang ni buat apa, orang ni buat apa, orang ni buat apa. Kemudian macam kalau kita kata introduction tu, setiap section, setiap section, let's say introduction dia ada bismillah dengan sadaqallah. Dia mesti kena ada macam tu. Dia tak boleh tiba-tiba terus tak ada sadaqallah. Macam itulah. Tak ada penghujungnya lah saya kata kat situ. So ini tahu sebab saya kata kalau saya jadi reviewer, saya akan tengok apa tadi? Saya akan tengok the 4th stage. Kita nak tahu apa yang author buat. Yang tu yang kita tak ni lagi. So saya nak tunjukkan contoh yang bagus. Okay. Oh, ada juga adequate. Adequate ni saya kata cukup. Saya tengok ni. So adequate dekat iCompact ada orang hantar adequate ni macam cukup lah. Just write, everything is there. Okay. Walaupun kalau tengok tuan-puan tengok simple aja dia punya introduction, but all the element is there. Sebab tu that is how we writing a scientific paper. All the element is there. Jadi sebab tu saya kata scientific paper ni dia tak ada row. Dia just you follow the instruction and then kita boleh buat lah. So yang ini tajuk dia buat an analysis of double-sided circular disc antenna. Dia design antenna. So kat sini dia ada introduction and then saya kata kat sini the second statement, therefore dia cerita pasal UWB tadi.
Cuma ada sedikit lah tiba-tiba UWB. Layman doesn't know what is UWB, tapi sebenarnya tiba-tiba je UWB. Dia terang kat sini, ultra wideband kat sini. Sebenarnya dalam introduction pun dia kena terang sekali lagi, and then the rest of the paper dia boleh gunakan the abbreviation. So this is the first statement, ada first stage, dia ada second stage in therefore, and dia ada third stage, one of the popular antenna, kan dia terang, and last kali in this paper we present. So as a reviewer, dekat mana-mana pun international ke national ke, this is the thing that I referring. Kita nak tahu cara baca. Ini sebenarnya saya ajar tuan-puan juga cara membaca artikel sekali. Terus cara kaedah membaca artikel. Betul tak? Tuan-puan nampak tak kat sini bahawa tuan-puan boleh membaca, belajar kaedah membaca artikel? Betul tak? Tak tahulah. Betul-betul. Jadi bila kita ni baca technical paper, saya cerita kat tuan-puan sedikit lah, kalau tidak boring. Kalau macam saya ajar student pun saya suka cerita. Mula-mula belajar engineering ni, bila baca paper tak faham, memang tak faham. Tengok paper teknikal memang tak faham. Baca 20 kali ada 20 kefahaman yang berbeza. Tapi sebab tak ada, saya tak pernah attend khusus how to read the technical paper. Jadi kita belajar daripada pengalaman sendiri, baca buat. Sebab tu saya kata kita tak boleh menulis. Saya cakap betul lah, guru saya cakap, dan saya pun benda yang sama, kita tak boleh menulis kalau kita tak membaca. Itu saja. Sebab tu at least 10 citation tadi tu. At least 15 citation tu. You baca baru tuan-puan boleh buat. Kalau tuan-puan writing by heart aja, saya tak nampak it's a scientific paper lah. Okay. Tadi itu sebab tu saya kata saya lebih tuan-puan dah boleh dah ambil scientific paper, tengok highlight. Okay, mana first stage, mana second stage, mana fourth stage dan sebagainya lah. Okay. Okey, dan kat sini tunjuk. So sebab tu saya kata walaupun paper ni dia tulis secara macam mudah saja, tapi all the element is there. It's quite good bagi saya paper ni dalam polytechnic system. Dia boleh buat dalam bentuk macam ni. Saya kata it's adequate, semua ada. Apa yang mungkin dari segi novelty is not high, but kita kata apa kita panggil tu, maksudnya everything is there. Apa kekurangan untuk scientific paper is there. It's there. Tak ada benda yang tertinggal. Sebab tu saya kata it's adequate. Sometimes kita tak perlu paper yang menerangkan benda yang banyak, tapi it's cukup. Ini saya nak tunjuk satu contoh paper yang bagus. Okay. Yang ada dalam introduction tu lah. Sebenarnya homework tuan-puan hari ni banyak. Okay, dalam introduction ya, saya dah highlight kat sini, mungkin boleh tengok. Jelas tak tuan-puan? Okay. Okay, first stage general statement. Kita tengok tajuk dulu. Flood detection and warning system. Flood detection and warning system. Walaupun dia terus buat saja, tapi papernya cukup bagus lah. Mungkin tajuk tu mungkin mereka memang nak macam tu. Okay, ni this introduction tentang flood, banjir tadi tu ya. Dia cerita tentang flood. Okay, ada citation. Okay, ini first stage general statement. Yang ini masih lagi general statement, panjang paper ni. Introduction dia, saya kata statement that support general statement. Dia tulis lagi yang support general statement. Okey, kemudian dia kata dia masuk that second stage, more specific statement about aspect of the problem. Many steps have been taken by government in order to prevent this incident, net flood tadilah, but it seemed when unsolved. That is kita kata tadi the second stage, when dia dah masuk dah what is the problem based on the general statement tadi tu. Based on general statement, what is the problem? That is the second stage. Okay. Support by previous study. So study apa yang dah buat? So yang ni dah buat SMS banjir paper 8. Paper yang ni early warning risk navigation system dah buat paper 3. So support by previous study dah. Orang lain dah banyak buat beberapa lah untuk banjir. However, ni apa dia?
third stage, statement that indicate need more investigation. Kalau kita tak ada third stage ni, kita nampak mereka ni previous study dah selesaikan dah masalah banjir tu. Tapi kita nak bagi tahu benda tak settle lagi. So need more investigation in this paper. Okay, jelas tak tuan-puan? Jelas tak? Jelas. Boleh tak? Jelas kan? Macam tu lah. Itulah yang saya boleh terang. Saya tak tahu macam mana. Mungkin tuan-puan boleh terang dalam pandangan tuan-puan lah. Perception tuan-puan nanti kita tengok lagi. So kita tengok kat situ. Dan last kali the most important thing is the last part. Ini tadi tu support lah. Method is insufficient. Kenapa tak sufficient? Sebab ada problem apa, cover dan sebagainya. It depend on tuan-puan punya bidang lah. Kalau bidang dia ni lah. Kalau tuan-puan punya buat apa tadi? Saya nampak, lupa saya. Banyak juga saya tengok tu. Saya lupa habis semua. Kata support. Okay, last kali kita tengok in this paper and implementation of the system presented. Itu penting tu. Yang kadang-kadang lain orang, saya kata kadang-kadang ada paper letak organisation kan selalunya. Kalau journal biasanya letak organisation section. The rest of this paper organize as follow. Tapi kalau paper tu minta organisation, template minta boleh buat. Kalau tak minta tak payah buat pun tak apa. Cukup sekadar sampai stage 4 untuk introduction. Okey, ada sebarang persoalan sekarang. Ada sebarang persoalan atau pertanyaan atau jelas? Okey. Tulis jelas. Macam tu. Saya akan bagi beberapa contoh lagi sebab benda ni tuan-puan kena, sebab tu saya kata tuan-puan kena ambil 10 paper which is good yang related dengan topic of interest yang tuan-puan nak buat paper ni, baca. Highlight which stage 1, stage 4, stage 1, 2, 3, 4 and then tengok. Kita kalau nak buat paper kita tengok result orang sebab kita nak condemn result orang kan. Kita nak highlight kita punya lebih bagus kan. That is the cara kita nak buat paper lah. Macam tadi lah stage 3 tadi tu kita nak bagi tahu need more investigation. Intro tak ada figure. Sometimes ada figure. Jarang sekali lah ada figure tapi biasanya kalau biasanya tak ada figure. Ada juga, saya pernah juga buat paper tapi dulu-dulu bodoh sikit. Ada juga figure. Sebab kita nak terang, ada benda yang kita nak terang. It depends tapi biasanya tak ada figure. Biasanya kalau kita tengok paper lagi macam tadi kita tengok tak ada figure. Kita boleh tengok, biasanya tak ada figure. Biasanya tak ada figure. Kita tengok lagi contoh ya. Seronok kalau tengok contoh ni. Boleh tak betul tak ni? Nampak tak? Okay, sorry. Ni paper saya. Okay. Tapi tu saya tak banyak guna paper saya ni sebabnya saya terlalu teknikal. Okay. Ni introduction. Kita kata tadi. Sebab tajuk saya buat dalam layman lah. Saya design satu controller untuk satu motor. Macam itulah saya design satu controller untuk satu motor. So this is the introduction and big area. Sama kalau introduction kita nampak yang tadi pun ada induction motor awal use in industry application. Kalau tengok semua kebanyakan paper induction motor macam ni lah dia punya introductionnya. Tuan-puan boleh, sebab tu saya kata kita kena jadi expert dalam bidang kita baru kita nampak semua pun sama introduction. Cuma kita rephrase menjadi nak masuk kepada apa yang kita nak terangkan tu. Tengok ya, this is the second, however, whatever. Kemudian kita tengok okay. Kita tengok yang ketiga, ni yang kedua. Ni yang ketiga. Ni yang ketiga. The variable structure control strategy using slide remote control have received much attention. Ni, much attention. This is yang ketiga ni. Kita nak kata perlu
apa kita kata tadi, more investigation variable structure control ni. Sebab tu kita buat, kita cited lagi beberapa orang yang dah buat, and then this is the result. The complete field ni yang stage 4, the complete field oriented control incorporating with adaptive remote control has been successfully implemented in whatever kat sini. This is stage 4. The result show ni. Yang ni organisation of the paper. So itu saja. Kalau tuan-puan tengok banyak lagi paper technical, memang itu saja dia punya introduction. Nah, kita tengok ni. Ada sebarang pertanyaan? Mungkin boleh bertanya. Ada sebarang pertanyaan? Lain ke dengan yang tuan-puan selalu buat penulisan? Tu nak tanya. Ada banyak lagi ilmu baru dapat. Yang lain ke dah biasa? Sebab tu saya nak tanya dah biasa. This is yang saya kata technical lah, technical scientific paper. Memang macam ni lah. Dia tak ada jiwa, dia tak ada roh. Dia terus tulis saja. Ke dah lain ke? Is it ilmu baru? Kalau tengok pada yang saya pernah attend sebelum ni lah. Tapi yang sains sosial punya ni, dia punya kaedah sama je. Dia perlu Sama, ada, dia kena ada kata-kata tu untuk kita kena highlight kan apa problem, how to solve. Yang tu yang dia orang nak. Ya, Kata-kata betul. study tu yang penting. Sebab tu bila saya nampak as a reviewer of Polytechnic punya ni lah, conference, journal apa semua, saya nampak kekurangan kita lah, kita boleh perbaiki adalah kita guna that words lah, perkataan-perkataan tersebut. Apa ni, nanti saya jawab. Perkataan tersebut kita tak guna selalunya. Kita biasanya kalau technical paper tu dia nak terang engineering, electrical engineering, dia masuk teori, which is saya kata apa benda, which is tak betul lah. Saya nak kata tak betul lah konsepnya untuk satu paper. Okey, Cik Rizwan tanya, ada had ke masalah yang dah buat yang nak tulis dalam intro untuk specific statement atau dah cukup ke? Apa maksudnya? Ada had masalah. Maksudnya kena ada beberapa permasalahan ke? Maksudnya macam tu? Is that the question means? So okay. Dia tak semestinya Cik Rizwan bidang apa ya? Jadi saya nak kaitkan sikit, bidang apa ya? Bidang elektrik. Oh, elektrik. Elektrik sama. We talk the same. Power dia. We talk the same language. Motor control. Oh, motor control. Okay. Saya bidang motor control juga. Ada dalam grup motor control ke? Kan? Okay. Ada sama lah kita. Okay. Saya banyak bagi nota kan dalam motor control tu. Okay, ada had masalah. Biasanya dalam satu-satu bidang, sebab tu saya kata kita kena tahu what is our topic of our interest. Kita kena ada interest dia. Katalah orang orang marketing, interest dia dekat contoh bukan marketing, saya tak tahu, perdagangan lah. Kadang-kadang dia panggil pasal employee, whatever employee, itu bidang dia. Ada setengah orang tu bidang dia dalam ni. Tapi kalau you should know what is the major problem on your specific area. You should know. Sebab tu saya kata kena banyak membaca. Katalah bidang kita bidang marketing. Sebenarnya marketing, apa benda yang masalah dalam bidang marketing sebenarnya? The main problem. Marketing tu besar. Tetapi katalah kita ambil one part of marketing. Saya tak tahu, saya tak cukup ilmu pasal tu. Tak pernah berniaga. One part of marketing, apa ya? Retailer, is it retailer one of marketing? I don't know. Then kita tengok what is the main problem yang ramai researcher want to solve about that, and it's still a problem until now. Sama macam Cik Rizman cakap, kena ada banyak masalah ke? Kadang-kadang tak perlu ada banyak masalah. Banyak masalah nak selesaikan dalam paper tu. Mungkin satu paper cukup dengan satu masalah. Masalah kedua, paper lain pula. Satu masalah bagi pendapat saya dah cukup. Kalau contoh tengok paper flood tadi. Is it? Foto sedikit tadi. Sekejap, saya tengok. Yang ni saya buka. Paper flood tadi. That paper is good. So, kita tengok what is the major problem
flood is there. The flood is there, flood detection. Flood is there, dia kata Kelantan Terengganu. What is the major problem? Many steps have been taken dah. Banyak benda yang telah diambil oleh government, oleh researcher. Yang ni buat apa? Researcher ni buat covering area. Yang ni buat apa ni, flash flood, sudden flood, water caused by heavy rain, sebab apa. Dia kata many steps has been taken by government in order to prevent this incident, but it seems to unsolved. Maksudnya masalah dia banjir tak selesai. Bukan masalah banjir, bukan masalah banjir, lepas tu masalah sampah, longkang ni, bukan masalah ni, tapi masalah dia banjir. The problem is only banjir. Dan banyak orang dah mengambil kita kata tindakan, tetapi yet the problem has not been solved. Itu yang saya kata cukup dengan satu masalah, tak perlu banyak. Itu pendapat saya lah. Kalau banyak masalah buat banyak paper lah. Apa? Macam mana lagi saya dah tengok. Ni Dr. Normuala, cara untuk mengetahui adakah research kita still relevant dan apakah major problem kita perlu buat scientific literature review, dan ini dan ini memerlukan kita banyak membaca. Okay, good. Okay, betul Dr. Normuala, ayat saya kita perlu banyak membaca. Tapi itulah saya nak cerita. Okay, Cik Rizman, welcome. Banyak membaca. Kadang kita kata tak sempat membaca. Cari masa membaca, saya kata. Malah saya tak nafikan kalau tak sempat membaca ke apa, saya tak nafikan. Okey, ada benda lagi saya nak share. So kat sini introduction tuan-puan okey. Ada beberapa lagi. Setakat in theory, nanti kalau tuan-puan nak menulis banyak lagi lah. Macam mana nak masuk cited. Sebab tu saya kata tuan-puan ni nanti kalau ada masa ambil 10 paper yang relevant dengan topik of interest tuan-puan nak buat paper tersebut. Ada 10. At least 10. Okay, saya nak sharing sikit. Apa lagi yang saya nak share ya? Saya nak share ni, kalau mungkin nak saya boleh bagilah. Oh ni sama jugalah. Ini tadi. Oh ni nanti saya sharekan. Saya dah sharekan rasanya dalam folder penulisan. Ni contoh first stage statement, and then this is second objective writer study, and then this is the third stage. Okay, however the most present, then this is the fourth stage. In this method whatever, kan, kita nampak semua sama. Kalau saya ada bagi contoh dalam folder tersebut, ada paper yang good and ada paper yang not good. So not good, they just doing paper publish. Tu yang saya kata boleh publish, tapi kadang-kadang dia tidak mengikut kehendak lah. Ada yang dah publish pun. So saya nak share sikit sebenarnya, sebab saya tengok tuan-puan punya tuan-puan punya final year project tu. Sebab saya nampak mungkin ada yang hantar kepada saya tu adalah tahun yang lepas-lepas, ada hantar tahun 2015. Of course waktu tu kita tak ada guideline untuk penulisan laporan final year project. Tapi ada yang juga saya nampak ada yang hantar tahun 2020 still yet not, kita kata not mematuhi guideline tersebut. Saya agak terkejut. Jadinya saya rasa saya ada share kat sini, mungkin saya tunjuk dulu, kalau ada nak saya boleh tunjukkan lah. So yang ini contoh, saya tunjuk ya. How is my student? Dan tuan-puan pun mungkin boleh buat sampai ini. Final year project yang ni Jun 2019, sebab sekarang untuk SEM lepas saya ada semester 4, saya akan tunjukkan proposal juga. How student can do their final year project in organized manner. So tuan-puan boleh tengok, sebab tu tadi kata saya tanya PISAS ada template tak? Kalau puan ada template, so go on, proceed to your template. But this is the template dekat PMM. They use the template that we design lah. That firstly benda ni saya design dan saya propose supaya semua di Politeknik gunalah. So semua dah ada. Even kat sini mereka tinggal tulis tajuk. Declaration dia tulis tajuk kat sini. So dia tinggal
kat sini drop down menu, boleh masukkan apa dia punya course. So actually this all the student is use the template, okay, table of content. So straightforward, student boleh guna, kata nak pergi introduction, klik control and go to introduction. So this is my student punya introduction. So they easily, so all chapter 1, chapter 2 until chapter 6 is one document. So sebab saya nampak, oh hantar asing-asing ke, ataupun dia orang tak hantar yang final draft. So this is a problem statement yang paling penting dalam projek. This is another talk, cuma saya, kalau sebab saya selalu bagi talk untuk projek untuk student dan juga pensyarah. Yang paling penting adalah this is the research objective. Mungkin saya tak tahu dari segi JP ataupun JPA, JPA tak ada JP, ataupun macam mana dia punya implementation untuk objektif. Tetapi cukup kalau jabatan engineering kita ada, sebab tu saya kata cukup dengan 3 objektif. And the last objective is student mesti highlight nanti benda ni yang mereka perlu masukkan dalam result. Bila dia measure performance, so of course dia kena masukkan dalam result what is the performance. Kalau semua design, apa yang dia orang nak masukkan dalam result. Jadi yang tu yang penting. The third objective must reflect whatever what the thing that student need to do in the result section. So this is the literature review section. This student buat bukan saya buat ini memang student buat. So macam mana student buat citation? So student saya buat citation bukan menggunakan Mendeley, hanya menggunakan Word saja. Okay. Dan different type of controller. This is student done. It is all done by student. And every section must have chapter summary. So all this is done by student. So sebab saya tengok ada yang macam you all punya ni ada yang tak berapa nak organize chapter 1, chapter 2 ni lah. Sebenarnya benda ni kita boleh buat kepada student kita, organize like this lah. Bila student dah boleh buat macam ni, saya nak tunjuk contoh. Sebab tu saya kata kita boleh gunakan student untuk bantu kita. Bukan kita rasa student tu adalah liability. Kita boleh gunakan student. Saya nak tunjuk ini final, ini tahun 2017. Actually kita boleh receive yang tadi saya tunjuk 2019 which is dah mematuhi guideline. Yang ni saya buat 2017 sebenarnya dia masih 3 orang dan kita tak ikut guideline tersebut sebab kita belum dapat guideline tersebut. Guideline tersebut hanya diperolehi pada 2017. Sebab tu tidak diwar-warkan lagi. Ini ikut guideline tapi student dah follow sebab saya design template tersebut. Daripada kalau tuan pun nak tahu daripada projek ini, tengok tajuknya projek ini, maka saya dapatlah daripada projek ni saya dapat grantee ARGS saya. Saya modify ini, saya dapat grantee ARGS saya dan daripada projek student ini saya dapat menghasilkan paper tadi yang saya tunjuk finger exegame ni. Kalau kita tengok tadi finger exegame ni tadi stage 4 tadi therefore the objective kita tengok ini dan this is the report by student. Kalau kita tengok research methodology state this is the flow chart. Mana lagi semua ada dalam sini. So it is actually daripada paper tu saya dapatkan grant dan saya dapatkan boleh buat paper juga. Tengok saya tak kasih tapi adalah semua gambar-gambar tu sama dengan yang paper tersebut. So in one paper from final year project paper, final year project student saya boleh dapat grant dan saya boleh menghasilkan satu paper lah. Grant tu 130,000. So it is the time saya rasa untuk kita ubah mindset kita. Bukanlah student tu kita is liability untuk kita. Kita rasa student ni misalkan
Kan? No, we work together with student tu waktu buat final project. Saya bawa mereka pergi NASUM, saya kata jom. Kita pergi NASUM, kita tengok, kita present. Malah saya cakap dengan student, you must present your idea with the pengurusi NASUM tersebut. So, apa respon mereka? So, ada research question, research problem, research activity, betul macam ni. Saya tengok sekejap ya. Puan Nur Alwani tanya research question sama research problem, research objektif, betul ke macam ni? Kadang-kadang boleh jadi 2-3 problem, should be one saja ke problem? Untuk paper, one problem is enough, tapi untuk research problem, tetapi problem tu macam ni saya nak kata, problem tu adalah problem yang besar lah. Kalau saya menjawab Puan Nur Alwani ya, problem tu mesti problem yang memang kita kata it's a main problem that need to be solved. It's a main problem that need to be solved, bukan dari problem kecil-kecil aja yang sebenarnya kalau tak ada pun tak ada masalah. Jadi itulah yang saya kata, adakah research question sama dengan research problem? Dr. Normala boleh bantu saya. Research question ni kalau dalam kalau saya Dr. Normala boleh research question yang dia, Doktor, bukankah yang Puan Nur Alwani tu dia nak terangkan start pada research question, pergi pada research problem and then dia nak terang objektif. Research question, research problem, research objektif. Betul, kalau macam tu betul. Kalau macam tu it is correct. I think that it is correct. Betul, Puan Nur Alwani, it is correct, betul. Okay, Cik Saiful tanya, ada tips tak doktor bila baca paper yang relevan dan bagus tapi baca tak faham bantuan? Okay, baca tak faham paper ni, keep going baca. I don't have any my advice is keep going baca. Itu je. Saya cakap betul, dulu saya ceritalah, yang ni experience lah. Dulu saya belajar, supervisor saya seorang yang saya hebat waktu tu. Dia kata kalau saya baca satu paper tu sampai 20 kali. Saya waktu tu baru masuk belajar PhD, saya kata betul ke dia ni. Lepas tu sebenarnya betul. Driving while waktu saya belajar lah, saya share experience waktu belajar, ambil anak sekolah ada traffic light banyak. Sementara traffic light nak hijau tu baca paper. Merah lagi jalan, traffic light, ada banyak traffic light kat Melaka ni. Ada banyak traffic light kat Melaka ni, jadi banyaklah boleh baca. Sentiasa ada kat tangan, kat handbag tu bukan ada orang lain, handbag ada makeup kan. Kita ada paper, macam itulah. Waktu belajar lah, sekarang tak ada paper dah. Tapi kalau tengah buat paper, contohnya last year saya hantar paper ke finger exam tu ke Jepun. Memang dalam handbag ada paper lah. That's a tip. Ada dalam handbag ada paper. Tak ada makeup. Okay, Cik Abdul Qayyum, Q1 biasa identify, Q2 analisis, Q3 design or any. Q is the quartile untuk, maksudnya sekuen kerja. What is it? Sekuen kerja. Question. Q, identify, analysis, design. What is it? Sekuen kerja. Saya faham. Maksud Cik Abdul Qayyum itu biasanya bila kita buat identify, analysis, design, sekuen kerja tu biasanya, yang tu biasanya kita tak highlight dalam method penulisan paper. Kita buat analisis dulu, lepas tu kita buat identify, design. Kalau dalam technical paper kita tak tulis macam tu. Tapi dalam penulisan grant, yes, penulisan grant is another story lah. Another long story about penulisan grant. Tapi kalau dalam penulisan grant, yes, we must put that methodology in term of stage, kita panggil phase 1, phase 2, phase 3 and phase 5. Yang pertama identify, yang kedua kita buat analysis, design. Yes, that is correct. That is more to grant application on how we writing a grant proposal. So saya nak share sikit apa lagi ya. Okay, saya share sikit what is saya punya template. Bukan template lagi, template tu kejap ya. Template.
Kalau template kita kena pergi tak boleh. Okay, saya cerita. Okay, saya memang ada satu Padlet untuk final project lah. Yang mana yang ni access by student or anyone can access. It is for amal jariah. It is for amal jariah. Not purposely. Macam mana ya, kalau tuan-puan tengok, saya download ni template final project yang digunakan di PMM. Saya download, kalau tuan-puan nak download pun tak ada masalah. So it's free, tak ada, saya tak setting password ke apa. Kita boleh tengok kat sini. It's free of charge. So kat sini dah mematuhi, kalau tengok confirmation of the project, semua dah mematuhi declaration of ownership, yang ni tinggal ubah. Semua dah mematuhi semua dah mematuhi the guideline. So saya tunjuk macam mana nak buat abstract. So daripada sini juga tuan-puan boleh guna ya, sebab saya tengok ada to make the paper on to make paper from the final project. Of course we need the final project also organized. Maksudnya kita boleh tengok, kita boleh extract data daripada situ. So abstract ni saya tulis written in one paragraph, not exceed 20 words. Semua saya tulis. Tuan-puan boleh ambil je, is free. So table of content, sama juga table of content. It is dah mematuhi, kalau yang JKE dia dah mematuhi lah. Yang lain boleh ubah sesuai. So katalah background of research, saya dah tulis dah. This section contain introduction, issue which research project is concerned. Kemudian saya dah tulis katalah project significant, sebab one of the kita kata rubrik kena letak project significant. So this section contain the significance of the proposed project. You should cite previous research on this area. Should cite who had the idea. Okay, cumanya kat sini juga memang dah ada template. Sebab saya selalu bagi tahu dekat student, template is there, but kalau kita bagi, saya cakap dengan student ni, persyarat semua dah pandai. Kalau kita bagi bunga kat orang perempuan, dia suka. Tapi kalau kita bagi bunga, saya selalu cakap dekat kera, dia rosakkan. Jadi in term of that, student should know juga macam mana mereka nak menggunakan that template. So saya buat how to make a report writing based on this. Tuan-puan boleh tengoklah macam mana nak buat heading, macam mana nak modify, dan macam mana they should learn by themselves lah. Semua ni saya, sebab saya penyelaras projek juga, semua penyelaras untuk apa? Untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Keseluruhan Politeknik Merlimau lah. So it is easier for them untuk buat final project dari buku panduan, dan dia juga how to make a report writing, itulah. Dan tuan-puan kalau rasa berkenan boleh pergi je padlet.com /JKE. Sebab kat situ ada template yang boleh digunakan. Okey. Sorry. Ada sebarang soalan? So hopefully tuan-puan semua dah install ni belum? Apa tu namanya? Mendeley. Kita habis dah pukul 1 lagi 8 minit. Dah, okey dah alhamdulillah. Bagus, kalau dah nanti kita mungkin boleh go through petang ni dalam terus apply lah macam mana, sebab dalam introduction tadi kita nak ada supportive previous study, dan macam mana kita nak masukkan, tadi kita dah ada paper, katalah kita ada 15 paper, macam mana kita nak masukkan dalam that introduction. Okay, kita nak masukkan dalam that introduction. Petang ni Cik Zul Hisham akan ajar lah. Okay, ada sebarang soalan untuk introduction hari ni? Clear ke sama-sama? Dia belum buat, memang tak tahu lagi. Sebab tu sebenarnya seronok juga kalau tuan-puan write dan terus tunjuk jelas, tiada soalan sebab tak buat lagi. Betul-betul. Cubalah buat macam mana saya nak kata, penerangan jelas alhamdulillah. So, saya nak tuan-puan buatlah dengan ilmu yang ada tu, nanti kita boleh masuk citation, terus buat, terus introduction section, siap. Itu targetnya.
Okey, saya serahkanlah. Ya. Okey, dekat dalam chat, ruangan chat tu saya dah senaraikan mana yang abstrak yang dia orang dah tulis. Okey. Mungkin doktor boleh go through masa ni, nanti boleh kita kupas sikit nanti. Boleh. Okey, terima kasih doktor. Okey. Nanti kejap tu ada Encik Rizman tanya, nanti saya ambil contoh. Petang ni saya tunjuk contoh, ada jurnal yang high impact, dia tunjukkan apa dia stage 5 tersebut. Okey. Saya rasa itu sajalah untuk saya terangkan. Okey, terima kasih kepada Dr. Fizatul di atas penerangan yang cukup mantap mengenai tentang introduction, satu ilmu yang memang patut kita semua apply-kan lah. Dan sebagaimana yang dimentionkan, kita kena baca, kita kena tulis, kita kena buat. Tak buat, kita tak dapat perkara tu. Even tu pengalaman saya sendiri pun, orang kata di ujung-ujung nak habis tu, macam-macam ilmu baru dapat. Tapi itulah PhD yang sebenarnya, long journey process. Jadi macam tuan-puan ni, kiranya bertuah kita dapat sharingkan ilmu ni dan kita patut applykan apa yang telah kita pelajari hari ini. So sebagaimana yang saya mention tadi, abstract tuan-puan kalau boleh kita upload lah, nanti bolehlah Dr. Fizatul tengok dan kita boleh dengar daripada komen daripada Dr. Fizatul, adakah betul apa abstract yang kita tulis, tajuk yang kita tulis sebelum kita pergi kepada bahagian seterusnya.